сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. толибон ҳукумати худро эълон карданд. тарафдорони масуд онро ғайриқонунӣ гуфтанд. ду парвози нав аз русия ба тоҷикистон ва кӯчаҳои асосии душанбе фардо баста мешаванд. салом бинандаи азиз, хушомадед ба барномаи навиди бомдодӣ. гурӯҳи толибон баъди беш аз 3 ҳафтаи ишғоли Кобул ҳайати ҳукумати навро дар Афғонистон эълон кард. аксарият намояндагони гурӯҳи тунрав буда, ба камияш 2 нафари онҳо дар рӯйхати террористон ҳастанд. ба ҳайати ҳукумати нав занон шомил намешаванд. пештар кишварҳои ҷаҳон хоҳони ташкили ҳукумати ҳамалшумул буданд. ҷабҳаи муқовимати миллӣ ба роҳбарии Аҳмад Масуд ҳайати ҳукумати навро дар Афғонистон ғайриқонунӣ ва намунаи боризи душмании ин гурӯҳ бо мардуми Афғонистон донист. чанде аз сиёсатмадорони афғон низ дар эъломияҳои ҷудогона рафтори толибонро танқид карданд. гурӯҳи толибон рӯзи 7 сентябр мавлавии ҳайбатуллоҳ охунзодаро роҳбари олӣ ва мулло Муҳаммад Ҳасан Охундро раиси ҳукумати нави Афғонистон эълон кард. мавлавии ҳайбатуллоҳ Охунзода 55 сола буда, роҳбари ҳозираи толибон ва мулло Муҳаммад Ҳасан Охунд 60 сола вазири собиқи корҳои хориҷӣ дар ҳокимияти қаблии толибон аст. сухангӯи дигари толибон Аҳмадуллоҳ Масиҳ ба BBC гуфтааст, номи кишвар Амурати Исломии Афғонистон ва Охунзода Амири Муъминон аст. ҷабҳаи муқовимат бо толибон аз созмонҳои ҷаҳонӣ ва минтақаӣ ва кишварҳои таъсиргузор хостааст ки аз ҳамкории сиёсӣ ва дипломатӣ бо ҳукумати нав худдорӣ кунанд. Али Майсам Назарӣ, масъули равобити хориҷии ҷабҳа, рӯзи 7 сентябр бо нашри эъломия гуфт, ба зудӣ сохтори ҳукумати интиқолии мардумсолорро дар Афғонистон эълон хоҳанд кард. хадамоти матбуоти фурудгоҳи байналмилалӣ ба номи Константин Циолковский хабар медиҳад, ки аз бандари ҳавоии Калуга ба Тоҷикистон хатсайрҳо оғоз мешаванд. мин баъд ҳавопаймоҳои ширкати Уральские авиалинии ба 2 шаҳри Тоҷикистон, Хуҷанд ва Кулоб парвоз хоҳанд кард. ба иттилои манбаъ, парвозҳои Калуга Хуҷанд ҳафтаи 1 маротиба рӯзҳои панҷшанбе соати 21:35 ба вақти Москав анҷом дода мешаванд ва наздиктарин парвоз дар ин самт фардо рӯзи 9 сентябр ба нақша гирифта шудааст. нархи чипта аз 11 000 рубл оғоз мешавад. парвозҳои бозгашт дар як ҳафта 2 маротиба рӯзҳои чоршанбе ва ҷумъа сурат мегиранд. инчунин аз Калуга рӯзҳои ҷумъа ба Кулоб парвоз кардан мумкин мешавад. парвоз аз Федератсияи Русия соати 7:35 сурат мегирад. нархи чипта 5287 рубл гуфта мешавад. парвози бозгашт рӯзҳои панҷшанбе ва шанбе иҷро хоҳад шуд. арзиши чиптаҳо аз Тоҷикистон ба Калуга муодили 36 000 рубли русӣ аст. мардеҳа кимиёгараф як фаъоли ҷомеаи яҳудиҳои бухороӣ аст, ки 3 сола пеш ба Исроил кӯч баст. охири солҳои 1980 ӯ як сокини оддии шаҳри Душанбе буд ва ба гуфтааш он ҷое ки ҳоло парчами миллии 165 метрии Тоҷикистон қомат афрохтааст, хонаи онҳо буд. мардеҳаи кимиёгарафро сафири фарҳанги Тоҷикистон дар Исроил медонанд ва дар остонаи 30-юмин солгарди истиқлоли кишвар ҳамкорам Хиромон Бахозода бо ӯ суҳбате дошт ва дар бораи хотираҳояш аз Тоҷикистон пурсид. ба шумо 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистонро муборак мегӯем. оё кадом барномаи махсусе ба ин муносибат доред? ин дафъа ба Тоҷикистон меравед? ассалому алайкум дӯстон азизони ман, ҳамватанон. бо ин иди бузурги 30-солагии Тоҷикистон ҳамаи муборак аз сидқи дил. мо яҳудиёи тоҷикзабон ба заминҳои тоҷикон 2600 сол пеш омадагӣ якум яҳудиё. мо фахр мекунем ки мо яҳудиёи тоҷикзабон чандин сол мо як тан як оила борин зиндагонӣ кардагӣ. мо миннатдорем халқи Тоҷикистон ба ки нон намак мо ба пешкаш кардагӣ. дар Исроил 27 сол шуд ки рӯзи ғалабаи 9 май қайд мекунем. 26 сол шуд ки мо наврӯз қайд мекунем ҳар сол. дар инҷа ба Исроил ба мо музеони тоҷикӣ дорем. шумо ҳозир ҷашни истиқлолам пешвоз мегиред? худо хоҳад ҷашни истиқлолият мо ҳама ҷашн мекунем. ҳама тоҷикзабонон нигоҳ карда шитен. Тоҷикистон намеравед имсол? мо
حالا تکلیف نکردیم نمیدونیم برای این پاندمی چی میشد شاید انا خدا خواهد اینجا با ما کتابای تاجیکی ژورنال گازیتا با زبان تاجیکی میبرد انسامبلای فولکلور داریم 3-4 تا تئاتر تاجیک زبان داریم ما اولادی کیمیاگرا ریشه ما از سمرقند لیکن ما هم سمرقند به خدمت کردیم هم دوشنبه به هم کلوب هم خودجند به باریس کیمیاگر ما فکر میکنم که وای اماکی من رژیسور بزرگی تاجیکستان در همین باره گفتنی بودم شما در دوام سالهای استقلالیت شما شخصا سازمانهای شما با دوشنبه و تاجیکستان رابطه های قوی برپا کردید بگویید که به شما که در اسرائیل هستید چرا این موضوع مهم است؟ بسیار ما منادور خلق تاجیکستان بود ما فرق میکنیم اینجا باز اسرائیلی‌ها میگن местные اسرائیلی ها اینو گرگ میشون که خیلی این خلق دوست میدارد وطنشون تاجیکستان ما همونجا خوندیم همونجا کار کردیم اینجا اومده همین دانشو ما با در کار شد گفتگوی کامل با مردیهای کیمیوگراف یکی از خویشاوندان باریس کیمیوگراف کارگردانی شناخته در وبسایت رادیو آزادی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. از شهرداری پایتخت خبر دادند که صبح پگاه 9 سپتامبر حرکت واسطه‌های نقلیات و پیاده‌گردان به همه راه‌های سمت مرکزی دوشنبه منع می شود. به اطلاع منبع در میدان دوستی راهپیمایی ساکنان شهر برگزار خواهد شد که در آن زیاده از 45,000 ساکنان پایتخت شرکت می‌ورزند. گفته می شود شام همین روز در ورزشگاه جمهوری دوشنبه بخشیده به سالگرد جشن استقلالیت با اشتراک حدود 20,000 نفر نمایش تئاتری شده برگزار می شود. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در مراسم‌های راهپیمایی ایدانه و نمایش تئاتری شده نیز اشتراک خواهد کرد. آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که روزهای آینده چند روز پی هم به تاجیکستان طوفان چنگ هجوم می‌کند. هواشناسان هشدار می‌دهند که در این روزها مردم باید خود را احتیاط کنند و توصیه می‌دهند که سیر و گشت را در این روزها کم کنند. همچنین آنهایی که در ساختمان و زمین‌ها کار می‌کنند باید احتیاط کار باشند. انتظار می‌رود که علاقه قسمت دوم روز 9 سپتامبر در شمال و جنوب ولایت ختلان باد وزیده چنگ و غبار به عمل می‌آید. روزهای استراحت نیز در شهرهای بختر، کولاب، نورک و همچنین ناحیه‌های دنغره، یووند، واسه، پنج، فرخور و ناحیه دوستی هوا نامساعد می شود. چنگ و غبار که از طرف جنوب و غرب به کشور وارد می شود به ناحیه‌های تابع مرکز و شهرها نیز هجوم خواهد کرد. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرمان بخازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 8 سپتامبر را فرا میگیرد. 8 سپتامبر سال 2001 وزیر فرهنگ تاجیکستان عبدالرحیم رحیمов در نزد منزلش در دوشنبه به قتل رسید و مقامات این کشتار را عمل تروریستی نامیدند. رحیمov 49 ساله 9 ماه در این وظیفه کار کرده بود. او یکی دیگر از قربانیان سلسله کشتارهای شخصیت‌های معروف و تاثیرگذار در جمعیت تاجیکستان گردید که در سالهای 90 و آغاز 2000 هدف حمله تروریستی قرار گرفت. رسام جوان معرفت دولت و که ماه سپتامبر سال 2018 در دوشنبه یک نمایشگاه نقاشی‌های خود را برپا کرد، مورد فشار و تعقیب افراطگرایان قرار گرفت. منقدانش او را برای تصویر چالش برانگیز جسم نیمه عریان زن تاجیک مورد تنقید قرار داده این را تحقیر و خلاف با ارزش‌های ملی و مذهبی دانستند. معرفت دولت و میگه جسم زن یک بخشی هنر است و نباید به آن از روی معیارهای سنتی بهاگذاری شود. 8 سپتامبر سال 1959 زادروزی آوازخوانی معروف تاجیک دلیر نظرов است که به قول بسیاری‌ها برای رشد و معرفی موسیقی تاجیک در بیرون از کشور زحمت زیادی کشیده است. قرب پول ملی تاجیکستان سامانی نسبت به دلار به تغییر است، اما ارزش روبل روسی نسبتاً بالا رفته است.
بینندگان عزیز این بود برنامه نویدی بامدادی. تا برنامه بعدی خدا نگهبانتان.